নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলত ওয়েলকাম কৰা হল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' আনা হৈছে এটা নতুন কন্টেন্টৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কন্টেন্টটো কি হয় এইটো আপোনালোকে অলৰেডি ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইলত দেখিব পাৰিছে সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কন্টেন্টটো হেইটোৱে যে CEM ভাৰ্চেছ CM হু ইজ দ্য বেষ্ট এণ্ড কাইণ্ড হাৰ্টেড সো বন্ধুসকল আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ টপিকৰ জৰিয়তে only job related কথাবিলাককে আমি ডিসকাশন কৰিম ইয়াতে কোনো পলিটিক্যালি এঙ্গেলত আমি কথাবিলাক ডিসকাশন নকৰিম সো বন্ধুসকল বড়ো ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলে প্ৰথমবাৰৰ পৰাই বাইলিঙ্গুৱেলত ভিডিঅ'টো দি থাকে প্ৰথমত বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজ তাৰ নেক্সটতে অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজত ভিডিঅ'টো দিয়া হয় বহুতজন ক্যান্ডিডেট বিলাকে বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজ বুজি নাপায় ইয়াৰ কাৰণে অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজতো ভিডিঅ'টো দিয়া হয় আৰু অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজত ভিডিঅ'টো কোনটো টাইমলাইনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব হেইটো টাইমলাইনটো ভিডিঅ'ৰ এইটো ওপৰ সেকশনত দিয়া আছে আপোনালোকে হেইটো টাইমলাইন মতে অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজত ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব সো বন্ধুসকল এতিয়া মই প্ৰথমত বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজত কম তাৰ নেক্সটতে মই অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজত কৈ আছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই গলে হল सो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बडो इनफोटेक यूट्यूब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों आरो दिनैनि भिडिअनि कन्टेन्ट्सआ मा बेखौ नोंथांमोना अलरेडि भिडिअनि थाम्बनेइलाव नुखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय CEM भार्सेस CM हु इज द बेस्ट एन्ड काइन्ड हार्टेड सो लोगोफोर बिटिआरनि CEM प्रमोद बर' आरो आसामनि CM डॉक्टर हिमेन्त बिश्व शर्मा बिथां बेसोर सानैनि गेजेराव सोर सासेया बेस्ट आरो काइन्ड हार्टेड बिनि सायाव जोङो सावरायगोन आरो बे टपिकनि गेजेराव जोङो ओनलि जब रिलेटेड खोथाखौल' सावरायगोन बेवहाय बाहेरा जेबो पलिटिकल एंगेलजों खोथाफोरखौ सावरायनाय जानाय नङा दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय बेवहाय जोङो मा पइन्ट्सखौ लानानै जोङो जब रिलेटेड खोथाफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो सो लोगोफोर बेवहाय बिटिआर एग्रीमेंट जानाय समनिफ्राय जोङो सावरायगोन 2020 आव जेब्ला बिटिआर एग्रीमेंट जादोंमोन आरो बिनि उनावनो यूपीपीएल गभर्नमेंट एबा प्रमोद बर' बिथाङा बीटीसी नि चीफ जानानै बीटीसी खौ सासन खालामदों एबा सालायदों फारसेथिं जोङो आसामनि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर हिमेन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जोङो 2020 निफ्राय जोङो हमगोन 2020 निफ्राय बिथाङा बेसेबां खामानि मावदों अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्सफोरनि थाखाय बेसेबां खामानि मावदों बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय सो लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बांसिनै एडुकेशन सेक्टरखौ फोकस खालामनानै बांसिनै सावरायगोन एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव बीटीसी गभर्नमेंट आरो स्टेट गभर्नमेंटआ बेसेबां साख्रि होदों सिन्स 2020 निफ्राय दिनैसिमहालागै बिनि सोमोन्दै जों सावरायगोन लोगोसे बेवहाय थर्ड ग्रेड एन्ड फोर्थ ग्रेडनि सोमोन्दैबो जों सावरायगोन जिहेतु थर्ड ग्रेडनि जब होनायनि पावारा बीटीसी गभर्नमेंटनि आखायावबो दङ थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि जबनि रिक्रुटमेन्ट होनाया थिग बेबायदिनो स्टेट गभर्नमेन्टआवबो बेसेबां थर्ड ग्रेड एन्ड फोर्थ ग्रेडनि जब होदों बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन रुजुनानै नायगोन दा बेवहाय जोङो प्राइमारि लेभेल टिचार रिक्रुटमेन्टनि सोमोन्दै जों सावरायग्रोगोन फार्स्टआव बेवहाय फ्रेश रिक्रुटमेन्टखौ बेसेबां होदों 2020 निफ्राय 2023 सिमावहाय बीटीसी गभर्नमेंटआ बेसेबां साख्रि होखो प्राइमारि लेभेलावहाय आरो स्टेट गभर्नमेंटआ बेसेबां साख्रि होखो जों बेखौ सावरायगोन दा लोगोफोरनि बेवहाय नोंथांमोना मोनसे डाटाखौ नुदों बे डाटाखौ आं लानानै फैनाय जादों बेवहाय आसाम एक्सक्लुडिं बिटिआरनि बायजोआवहाय बेसेबां साख्रि होदों 2020 निफ्राय आरो बिटिआरआवहाय बेसेबां साख्रि होदों बेहाय डाटाया दङ बेवहाय जानुवारि 2020 आवहाय स्टेट गभर्नमेंटआ आपार प्राइमारि एन्ड लवार प्राइमारिनि थाखाय 9335 टीचिंग रिक्रुटमेंट होदों किन्तु बिटिआरआवहाय 00 नो रिक्रुटमेंट थिग बेबायदिनो 2020 नि सेप्टेम्बर मान्थआव 5043 नि टीचिंग रिक्रुटमेंटनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों आरो एपइन्टमेन्टबो होदों किन्तु बिटिआरआवहाय नो रिक्रुटमेंट दा बिनि उनाव आरोबाव 2021 आवहाय जानुवारि मान्थआव 4511 टीचार एपइन्टमेन्ट खालामदों किन्तु बिटिआरआवहाय नट एपइन्टेड बिनि उनावहाय 2022 फेब्रुवारि मान्थआव 9354 टीचार एपइन्टमेन्ट खालामदों किन्तु बिटिआरआवहाय नो रिक्रुटमेंट दा बिनि उनावहाय आरोबाव दंबावो 2022 नि अक्ट'बर मान्थआव 1343 टीचार एपइन्टमेन्ट आन्डार एसएसए निबो जोंना रिक्रुटमेंट जादों स्टेट लेभेलावहाय किन्तु बीटीसी आवहाय एसएसए नि जेबो रिक्रुटमेंट जायाखै एसएसए निखौथ' बादानो दोन रेगुलार पोस्ट DEE नि जेबो रिक्रुटमेन्टआनो जायाखै
दा बिनि उनाव 2023 आव जोङो फैनोसै 2023 आव बेसेबां साख्रि होदों 2023 आवहाय मे मानावहाय स्टेट गभर्नमेन्टआ मोनसे रिक्रुटमेन्ट होदों टिचिं एपइन्टमेन्टनि थाखाय लवार प्राइमारि एन्ड आपार प्राइमारिनि थाखाय टटेल पस्टआ 5320 टा किन्तु बिटिसि आवहाय नो रिक्रुटमेन्ट दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिटिसि आवहाय आरो आउट अफ बिटिसि आवहाय बेसेबां रिक्रुटमेन्ट जादों प्राइमारि लेभेल टिचिं रिक्रुटमेन्टआवहाय दा जोङो 2020 निफ्राय 2023 सिमनि जों डाटाखौ नायोब्ला प्राइमारि टिचार रिक्रुटमेन्टनि फ्रेश एपइन्टमेन्टखौ एसएसए आरो डिडब्लिउनि आन्डारावहाय बेसेबां एपइन्टमेन्ट होदों बिटिसि आवहाय दिनैसिमहालागै 2023 सिमावहाय जेबो एपइन्टमेन्ट खालामाखै इभेन दिनैसिमबो जेबो एपइन्टेड खालामखाङाखै दा रिसेन्टलि 2024 आवसो मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों बेखौ जों दा दसे उनाव सावरायगोन किन्तु 2020 निफ्राय 2023 सिमावहाय फ्रेश रिक्रुटमेन्ट टिचिं लाइनावहाय प्राइमारि लेभेलावहाय जेबो टिचार एपइन्टमेन्ट खालामाखै किन्तु आउट अफ स्टेटआवहाय गोबां एपइन्टमेन्ट जाखांबाय बे जोबोद मोनसे सावरायनो गोनां मोनसे आयदा दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो नोंथांमोना गाव गावनि साजेसनखौ हरबानो जाबाय दा जों नेक्स्टआव फैदिनि नेक्स्टआवहाय बर्थमान दा मा सोलिनानै दङ बेवहाय इनक्लुडिं थार्ड ग्रेड एन्ड फर्थ ग्रेडनि जबाबो थागोन आरो टिचिं रिक्रुटमेन्टनि जबनि एडभार्टाइजमेन्टआबो थागोन दा बेवहाय 2020 निफ्राय जोङो 2024 सिम लादों बे डाटायावहाय दा बेवहाय आङो 2020 निखौ होग्रोनोसै बेवहाय 2020 निया एसे उनावसो थादों 2020 आवहाय स्टेट लेभेलावहाय आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियाननियाव ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय टटेल 50 टा पस्ट ओंखारदों किन्तु बिटिसि आवहाय गैया बिटिसि आव निल ओमफ्राय 2020 आवबो डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि एडुकेसनावहाय ग्रेड 3 टटेल पस्ट 133 टा पस्ट ओंखारदों किन्तु बिटिसि आवहाय गैया निल बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बिटिसि आव एभरि टाइम निल मानो जाबाय थायो जोङो बिटिसि काउन्सिल मोननानै जोङो बांसिनसो रिक्रुटमेन्ट मोननांगौ बिटिसि काउन्सिल मोननानै जों मानो रिक्रुटमेन्टखौ खम मोनगासिनो दङ बे मोनसे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा दा जोङो नैबे टेबोलाव नायनोसै टेबोलाव जोङो मा लादों स' लोगोफोर बेवहाय हम डिपार्टमेन्टखौ इनक्लुडिं खालामनाय जायाखै हम डिपार्टमेन्टआ बिटिसिनि आन्डाराव थाया बिटिसिनि पावाराव थाया बेयो डाइरेक्ट स्टेट गभर्नमेन्ट चिफ मिनिस्टारनि आखायावसो थायो हम डिपार्टमेन्ट माने जेरै आसाम पुलिस कामान्ड' बेटालियन बिनि रिक्रुटमेन्ट बेखौ रावबो काउन्सिला होनो हाया दा बेवहाय जोङो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ लानानै फैदों आरो टिचिं रिक्रुटमेन्टखौ लानानै फैदों जिहेतु जोंना टिचिं लाइना एडुकेसन सेक्टरा माने सेकेन्डारि लेभेलसिम हाई स्कुल लेभेलसिम बिटिसिनि आन्डारावनो थायो रिक्रुटमेन्ट खालामनाया सेकेन्डारि लेभेल हायार सेकेन्डारि लेभेला स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट खालामो थांनाय बारावहाय हायार सेकेन्डारिनिखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट खालामदों दा बेवहाय जों नायदिनि 2021 आवहाय ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट होदों 5746 ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय 5746 किन्तु बिटिसि आवहाय अनलि 1420 ल' जादों बे हाई स्कुल टिचारनि थाखाय 2021 आव बेयो स्टेट लेभेलाव एसे बांसिन किन्तु बिटिसि आवबो होदों बे जाबाय ग्रेजुवेट टिचारनि थाखायल' होदों किन्तु लवार प्राइमारियाव गैया 2022 आव जोङो नायोब्ला थार्ड ग्रेड एन्ड फर्थ ग्रेडनि जबखौ नायोब्ला 2022 आव एडिआरइआव ओंखारदों स्टेट लेभेलावहाय आसामावहाय एक्सक्लुडिं बिटिआरखौ गारनानै टटेल पस्टआ 26,441 थार्ड ग्रेड एन्ड फर्थ ग्रेड किन्तु बिटिआरआवहाय निल जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे इनक्लुडिं बिटिआरखौबो होफानायमोनब्ला बे समावनो अब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागौमोन बेयो जोङो काउन्सिल मोननानै बेसेबां मुलाम्फा जाखो जायाखै नोंथांमोना बेयावनो सानलायदो दा काउन्सिल मोननानै जोंना रिक्रुटमेन्टआ बांसिनसो जानांगौ स्टेट लेभेलावबो जों सुबिदा मोनबाय आरो बिटिसि लेभेलावबो जों आरोबाव सुबिदा मोनबाय बेबायदिसो जानांगौ माने डाबल सुबिदा मोननाय बेबायदिसो जानांगौ किन्तु जोंहा बबेहाय सुबिदा डाबल मोननो जों मोनसे सुबिदाखौनो जों मोननो नागिरा माथो बिटिसिआव बेबायदि साननो गोनां बाथ्रा बेनि उनावहाय नेक्स्ट 2023 आव जों नायोब्ला एडिआरइआव ओंखारदों थार्ड ग्रेड एन्ड फर्थ ग्रेडनि थाखाय 12,600 बे बर्थमान अनगयिं जानानै दङ सोलिगासिनो दङ 2023 आव एडभार्टाइजमेन्ट होदों दा 2024 जाफैबाय दाबो सोलिनानै दं बियो किन्तु बिटिसि आवहाय बेसेबां एपइन्टमेन्ट खालामदों 2023 आव नोंथांमोना नायदो 2023 आव जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट एन्ड स्टेन' एन्ड ग्रेड 4 नि थाखाय 42 टा पस्ट ओंखारदों मोनथाम सेक्सनखौ लानानै टटेल 42 टाल' ओंखारदों आरो बे इयारावनो 2023 आवहाय स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार जेरै जोंना साइआव ओंखारदोंमोन पस्टनि माबा रिक्रुटमेन्ट हेड कचनि ओमफ्राय माबा माबिनि थाखाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि थाखाय हेल्थ इन्सट्राक्टरनि जोंना फिजिकेल इन्सट्राक्टरनि ओंखारदोंमोन बेवहाय 58 टा पस्ट अब्ला 2023 आवहाय जोंना बिटिसि आव बे मोननै डिपार्टमेन्टआवल' एडभार्टाइजमेन्ट जादों 42 आरो 58 अब्ला जोंना बेसेबां जाखो मात्र 100 टाल' पस्ट ओंखारदों 2023 आवहाय बिटिसि आव किन्तु स्टेट लेभेलावहाय 12,600 अनगयिं दा सोलिगासिनो दङ बिटिसिना बेखौ एपइन्टमेन्ट खालामखांबाय बे एपइन्टेड जाखांबाय
ओमफ्राय बेबायदिनो 2023 आरोबाव ओंखारबावदों 2023 आवहाय स्टेट लेभेलावहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव ओंखारदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव फरेस्टार ग्रेड 1 फरेस्ट गार्ड ओमफ्राय कनस्टेबल ड्राइभार एन्ड ग्रेड 4 नि ओंखारदों 2741 टा पस्ट ओंखारदों खिन्थु बिटिसि आवहाय 2023 आवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव निल गैया 2024 आवसो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव ओंखारदों बिटिसि आवहाय 414 टा आरो बे दा अनगयिं दाख्लैसो बेनि एप्लाइआ जोबदों दा नोंथांमोना बेफोर डाटाफोरखौ नायनानै लाबानो जाबाय आउट अफ बिटिसि आरो आन्डार बिटिसि आव बेसेबांहाय जब ओंखारदों बेखौ आं नोंथांमोननो डाटाखौ होगासिनो दङ नोंथांमोना रुजुनानै नायबानो जाबाय थिग बेबायदिनो 2024 आवहाय प्राइमारि टिचारनि थाखाय स्टेट लेभेलावहाय 5550 टा पस्ट ओंखारदों दा बे अनगयिं सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय थिग बेबायदिनो बिटिसि आवबो 2024 आवहाय प्राइमारि टिचारनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट होदों खिन्थु नो भेकेन्सि ब्रेकआप दासिमबो बेनि भेकेन्सि ब्रेकआपआ क्लियार जायाखै दा बर्तमान जोंना लवार प्राइमारि एन्ड आपार प्राइमारिनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन दाख्लैसो जाखांबाय एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारबाय भेरिफिकेसनाबो जाखांबाय खिन्थु बेनि जेबो पस्ट ब्रेकआपआनो गैया भेकेन्सि ब्रेकआपआनो गैया खिन्थु स्टेट लेभेलावहाय 5550 टा पस्टनि भेकेन्सि ब्रेकआप ओंखारबाय आरो बबे बबे डिस्ट्रिक्टआव एप्लाइ खालामनांगौ केन्डिडेटफोरा मिनिमाम मोनथाम आरो मेक्सिमाम मोनथाम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनो हायो मोनथाम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनानै मालाय एप्लाइबो खालामनानै खांबाय बबे बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां पस्ट दङ खिन्थु बिटिसि आवहाय बिनि जेबो गैया बेबायदिनो 2024 आवनो बेबायदिनो ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों पिजिटि एन्ड टिजिटिनि थाखाय स्टेट लेभेलावहाय 8980 टा पस्ट बे अनगयिं दाबो सोलिगासिनो दङ बेनि एग्जामा जाथ'वाखै जेखौ जोङो टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट होनदों थिग बेबायदिनो बिटिसि आवबो एप्लाइ जादों 2024 आवहाय पस्ट ग्रेजुवेट टिचार आरो ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय 1613 टा पस्टनि थाखाय बे अनगयिं दाबो बेनि जेबो माब्ला टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट जागोन बेनि जेबो नटिफिकेसन ओंखारथ'वाखै स्टेटनाबो आरो बिटिसिनाबो स्टेटआवहाय आरोबाव मोनसे डिक्लेयार खालामबावदों जोंनि सिएम बिथाङा 2000 मेथ्स टिचारनि थाखाय एक्सट्रा पस्ट ओंखारबावगोन जाय पिजिटि एन्ड टिजिटि टिचारनि थाखाय खिन्थु बिटिसि आवहाय बे थागोन ना थाया बेखौ जों दा बुंनो हाथ'वा बिटिसिनिफ्राय बेखौ जेबो डिक्लेयार खालामाखै दा लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय जोंनि बिटिसि आवहाय बेसेबां रिक्रुटमेन्ट जादों आरो आउट अफ बिटिसि आवहाय बेसेबां रिक्रुटमेन्ट जादों प्राइमारि लेभेलावथ' जोबोद दुखुनांथाव प्राइमारि लेभेलावहाय दिनैसिमबो जेबो फ्रेश टिचिं रिक्रुटमेन्ट जायाखै माने एपइन्टेड खालामखाङाखै दाबो खिन्थु अलरेडि आउट अफ स्टेटआवहाय गोबां आउट अफ बिटिसि आवहाय गोबां रिक्रुटमेन्ट जाखांबाय खिन्थु बिटिसि आवहाय दाबो रिक्रुटमेन्ट जायाखै इभेन दाख्लैनि जानाखि एलपि आरो इउपि टेटनि रिक्रुटमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्ट आरो डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जाबाय बेनिबो दाबो जेबो भेकेन्सि ब्रेकआपआनो गैया दा नोंथांमोना साननानै नायदो दा जोंनि बिटिसि आवहाय बेसेबां रिक्रुटमेन्ट जाखो बेसेबां एपइन्टमेन्ट होखांखो आरो स्टेट लेभेलावहाय बेसेबां एपइन्टमेन्ट होखांखो दा नोंथांमोना रुजुनानै नायबानो जाबाय दा बेखायनो जोंनि सानैनि गेजेरावहाय बिटिआरनि सिएम आरो आसामनि सिएम सानैनि गेजेराव सोर सासेया साबसिन आरो सोर सासेया आनएमप्लयमेन्ट इयुथ्सफोरनि थाखाय बेसेबां खामानि मावनो हादों जोंनि बिटिसि आवहाय डाबल सुबिदासो मोननांगौमोन जिहेतु काउन्सिल एक्सट्रा जानाय हिसाबै बिटिसि आव एक्सट्रा काउन्सिल जानाय हिसाबै बिटिसिनि सुबिदाखौबो मोननांगौमोन लोगोसे स्टेट लेभेलनि सुबिदाखौबो मोननांगौमोन माने डाबल सुबिदा मोननांगौमोन खिन्थु बिटिसि आवहाय डाबल सुबिदा मोननो सिंगेल सुबिदाखौबो मोनाखै नोंथांमोना सानना नायदो जानाखि स्पेसियेल टेट होबाय स्पेसियेल टेट होनानै जानाखि केन्डिडेटफ्रा पास जादों बिटिसि आव जिर' सुबिदा आरो बे स्पेसियेल टेटजोंनो स्टेट लेभेलावहाय जिर' सुबिदा अब्ला जोंना काउन्सिल जानानै बबेया बांसिन सुबिदा जाखो काउन्सिल जानाया गाज्रि जादों बेखौ आं बुंनो थाङाखै खिन्थु बर्तमान एक्जिस्टिं जानाखि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ आनएमप्लयमेन्ट इयुथ्सफोरनि थाखाय बेसेबां साख्रि होनो हादों हायाखै बेखौसो आङो स्टेट लेभेल आरो काउन्सिल लेभेल एबा बिटिसिजों रुजुनानै नायदों दा नोंथांमोना सानैनि गेजेराव सोर सासेखौ बांसिन लाइक खालामो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय आरो बेवहाय मोनसे सावरायनो गोनां आयदाया काइन्ड हार्टेडआ माखौ बुङो जाय माने केन्डिडेटफोरनि जाय माने रायजो राजानि फारसे बांसिन गुरुत्त होनानै खोथा बुङो रायजोफोरखौ बांसिन अनसायो बेखौ जोङो काइन्ड हार्टेड होननानै बुङो दा सानैनि गेजेराव सोर बांसिन काइन्ड हार्टेड जोंनि आनएमप्लयमेन्ट इयुथ्सफोरखौ लानानै दा लोगोफोर बेयाव जोङो जोबोद ओरैबायदि साननो गोनां जायो जे बिटिसि आवहाय जेसेबां आनएमप्लयमेन्ट इयुथ्सफोर दङ बिथांमोना दाबि खालामबाय थादोंमोन बिटिसि गभर्नमेन्टआव थाबैनो रिक्रुटमेन्ट होनांगौ एलपि इउपि लेभेलावबो टेटनि रिक्रुटमेन्ट होनांगौ होननानै दाबि खालामबाय थादोंमोन कुइसन खालामबाय थागोन माला होगोन रिक्रुटमेन्टखौ माला एपइन्टमेन्ट खालामगोन माला एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन खिन्थु बिटिसिनि गभर्नमेन्ट मिस्टार प्रमद बर' बिथाङा बैसोर केन्डिडेटफोरखौ काइन्ड हार्टेडलि हिसाबै बिथाङा अनसायनानै सावरायाखै बिथाङा रागासो जोंदों
जेब्ला बिथाङा लोगो हमा हमा रायलायनो मोजाङै रिप्लाइ खालामा मोजाङै बिनि एन्सारखौ होआ बेबायदि जाबाय थानायाव आरो खोथाफोरखौ सोलायबाय थानायाव मास मोनसेनि गेजेराव होगोन मास मोननैनि गेजेराव होगोन मास मोनथामनि गेजेराव होगोन बेबायदि खोथाखौ सोलायलांबाय थादों टेट फाथिखांनायनि उनाव रिक्रुटमेन्ट ओंखारगोन SIU मोनखांबा रिक्रुटमेन्ट होगोन बेबायदि बुंबाय थानायाव खोथाखौ सोलायबाय थानायाव BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइ एस'सिएशना धरना होनो गोनां जादोंमोन आरो बे धरना होनायनि अखानायैनो बिथाङा मा बुंखो प्रेस मिटआव खामानि गैयाब्ला धरना होबाय था बे खोथाखौ बुंदों बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोना आङो बिनि भिडिअ क्लिपखौ नैबे साइडआव होनाय जाबाय नोंथांमोना नायनानै लादो बिथाङा मा बुंदोंमोन खामानि गैयाब्ला धरना होबाय था होननानै जा बिनि सायाव जुदि बिथांमोना जेबो खामानि मोनाखै बेस्थ' जानो लुबैदों अब्ला बिथांमोनाथ' धरना होबाय थानो हायो आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया दा बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजाफ्राथ' सासे गभर्नमेन्टखौ बुंखागोन रिक्रुटमेन्ट होआखै रिक्रुटमेन्ट होनांगौ माबा मोनसे प्रब्लेम जादों गभर्नमेन्टखौ बुंखागोन माबा मोनसे नांगौ जादों गभर्नमेन्टआव बिखागोन दा बेवहाय गभर्नमेन्टआ रायजो राजाफोरखौ रागा जोंनायनि जेबो खोथायानो फैया दा हमनानै नायदो नोंथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ हमनानै नायदो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ जेरावखि थाङा बिथांनाव कुइसन सोङो ससियेल मिडियायावबो बिथांखौ जोबोद माने सावरायो गोबां क्रिटिसाइज खालामो बिथाङा रावखौबो गाज्रि होननानै बुङा बिथाङा गासैखौबो अनसायनानै बिथाङा गोसो खुसियै आराम रिप्लाइ होयो दा बिथाङा दाख्लैनिफ्राय मोनसे ट्रेन्डिं जागासिनो दं बिथाङा दा गावनि फेसबुक पेजनि लाइभ फैनानै बिथाङा लाइभआव होयो जेरैहाय दैबानानि प्रब्लेमनि समाव बिथाङा गोबां जायगा बेरायदों बे जायगा बेरायनायाव बिथांनाव कुइसन सोंदों सार ADRE नि एग्जामा माब्ला जागोन ADRE नि बिनि उनावहाय पुलिसनि रिक्रुटमेन्टनि फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जागोन इन्टारभिउआ माब्ला जागोन थिग बेबायदिनो LP आरो UP टेटनि जायनाखि 5550 पस्ट बेनि मेरिट लिस्टआ माब्ला ओंखारगोन गोबां कुइसन सोंदों बिथाङा खिन्थु रावखौबो रागा जोङाखै बिथाङा आरामसे फेसबुक लाइभआव फैनानै गाव रिप्लाइ होदों अब्ला जों हमनानै नायदो स्टेट लेभेलनि चिफ मिनिस्टार आरो BTCनि CM सोर सासेया काइन्ड हार्टेड नोंथांमोना साननानै नायदो आरो कमेन्ट सेक्सनाव बेखौ फोरमायनानै हरदो आरो आसामनि चिफ मिनिस्टारा रावखौबो बेबायदि बुङाखै खामानि गैयाब्ला धरना होबाय था होननानै दा बिथांनि एगेन्स्टआवथ' गोबां धरना होबाय थायो जोंनि गोबां माने स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन दङ गोबां स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसनानो बिथांनि फारसे गोबां धरना होयो स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसननि अनगायैबो गोबां पार्टि दङ बिथांमोनाबो धरना होयो आरो गोबां बेबायदिनो आनएमप्लयमेन्टस जायनाखि अर्गेनाइजेसनफोर दं बिथांमोनाबो धरना होयो खिन्थु बिथाङा रावखौबो बेबायदि खोथा बुंफेराखै खामानि गैयाब्ला धरना होबाय था होननानै बिथाङा सोरबा माबा प्रब्लेम जादों सोरबा माबा धरना होदों बिथांमोनखौ सावरायनो लेंहरदों टेबोल टक खालामदों सावरायदों बिनि प्रब्लेमा मा बेखौ सल्भ खालामनो बिथाङा नाजादों खिन्थु जोंनिया मा सोरबा सासे धरना होदों बे धरना होनायनि अपोजिटसो बिथाङा खोथा बुङो बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा दा नोंथांमोना बेखौ सानलायदो आरो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो नोंथांमोना सोर सासेखौ बांसिन लाइक खालामो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो स' लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन भिडिअ'आ दिनैनि बे सावरायनो गोनां आयदा CEM भार्सेस CM बिसोर सानैनि गेजेराव सोर सासेया बेस्ट आरो काइन्ड हार्टेड स' लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन भिडिअ'आ नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअ' बेखिनियानोसै गोजोन्थों थेंक ইউ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো সেইটোৱে যে CEM ভাৰ্চেছ CM হু ইজ দ্য বেষ্ট এণ্ড কাইণ্ড হাৰ্টেড চ' বন্ধুসকল BTCৰ CEM আৰু অসমৰ CM দুজনৰ মাজত কোনে বেছি বেষ্ট হয় আৰু কোনে বেছি কাইণ্ড হাৰ্টেড হয় আমি দুজনৰ মাজত আমি আলোচনা কৰিম কোনে বেছি আমাৰ ৰাইজবিলাকৰ কাৰণে বেছি কাম কৰিছে আৰু কোনে বেছি কাম কৰা নাই চ' বন্ধুসকল এইটো ভিডিঅ'ত আমি অনলি জব ৰিলেটেড কথাবিলাকহে আমি ডিছকাশ্যন কৰিম ইয়াতে পলিটিকেল এংগেলত কোনো কথা ইয়াতে ডিছকাশ্যন কৰা নহ'ব চ' বন্ধুসকল ইয়াতে বিশেষকৈ এডুকেশ্যন ছেক্টৰত বেছিকৈ ফ'কাছ দি ইয়াতে আলোচনা কৰা হ'ব এডুকেশ্যন ছেক্টৰত BTCত কিমান ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া হ'ল আউট অফ BTCত কিমান ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া হ'ল লগতে থাৰ্ড গ্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ জবৰ কথাও ইয়াতে আলোচনা কৰা হ'ব কিয়নো BTCত থাৰ্ড গ্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড চাকৰি দিবৰ কাৰণে পাৱাৰ আছে যোন পাৱাৰটো BTCত আছে সেই BTCত পাৱাৰ থকা জব কেইটাকে আমি আলোচনা কৰিম BTCত পাৱাৰ নাথাকা জব কেইটা আমি আলোচনা নকৰিম ইয়াতে চ' বন্ধুসকল ইয়াতে আমি ফ্ৰেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট য'ত মানে LP আৰু UP টেটৰ ফ্ৰেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কিমানটা এপইণ্টমেণ্ট কৰা হ'ল BTCত আৰু আউট অফ BTCত কিমান এপইণ্টমেণ্ট কৰা হ'ল বা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া হ'ল সেইটো আমি আলোচনা কৰিম চ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মাজত ইয়াতে এটা ডাটাটো অনা হৈছে যোন ডাটাটো হৈছে ফ্ৰেছ প্ৰাইমাৰী টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছাম ফ্ৰম 2020 to 2023 অসম আৰু BTCৰ মাজত 2020ৰ পৰা 2023লৈকে
প্ৰাইমাৰী টিচাৰ LP আৰু UP টেষ্টৰ কাৰণে ফ্ৰেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কিমান দিয়া হ'ল সেইটো আমি ডিছকাশ্যন কৰিম সো বন্ধুসকল ইয়াতে লেফ্ট সাইডত আছে আসাম এক্সক্লুডিং BTR আৰু ইফালে আছে BTR অসমত 2020 চনৰ জানুৱাৰী মানৰ 2020 চনৰ 9635 টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰা হৈছে কিন্তু BTCত নো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট তাৰ পিছত সেপ্টেম্বৰ মানৰ 2020ত 5043 টা টিচাৰ এপইণ্টেড কৰা হৈছে কিন্তু BTCত নো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নো এডভাৰটাইজমেণ্ট কোনো নাই তাৰ নেক্সট আছে 2021 জানুৱাৰী মানত 4511 টিচাৰ এপইণ্টেড কৰা হৈছে কিন্তু BTCত নো এপইণ্টেড কোনো নাই লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী কোনো ফ্ৰেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হোৱা নাই ফ্ৰেছ এপইণ্টমেণ্ট হোৱাই নাই তাৰ পিছত আছে 2022 ফেব্ৰুৱাৰী মানত 9354 টা টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে কিন্তু BTCত নো এপইণ্টমেণ্ট নো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এটা বহুত দুখ লগা কথা BTCত সব মানে 00 লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমাৰী ফ্ৰেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে তাৰ পিছত 2022ত অক্টোবৰ মানত ওলাইছে 1346 টিচাৰ এপইণ্টেড আণ্ডাৰ SSA BTCত নো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট SSA কথাটো বাদে দে BTCত DEEৰ কোনো এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্টে হোৱাই নাই এটা বহুত দুখ লগা কথা BTCত ডাবলহে সুবিধা পাব লাগিছিল অসমৰ পৰাটো সুবিধা পায়ে পায় কিন্তু BTCতো আৰু সুবিধা পাব লাগিছিল মানে ডাবল সুবিধা এটো পাব লাগিছিল ডাবল সুবিধাটো ক'ত পাব এটা সুবিধাও এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই তাৰ পিছত আমাৰ 2023 চনৰ 5320 টা পোষ্টৰ কাৰণে এপইণ্টেড কৰা হৈছে টিচিং এপইণ্টেড কিন্তু BTCত নো এপইণ্টেড নো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এটা বহুত দুখ লগা কথা এতিয়া আমাৰ BTCৰ বাহিৰত বহুতটা এপইণ্টমেণ্ট কৰা হৈছে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমাৰী টিচাৰ জবৰ কাৰণে ফ্ৰেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছে কিন্তু BTCত এতিয়ালৈকে সব 00 এটাও মানে ফ্ৰেছ এপইণ্টেড কৰাই হোৱা নাই এটা বহুত দুখ লগা কথা এতিয়া যদি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটো যদি অসম সৰকাৰৰ লগত যদি থাকিলে হয় বা ডাইৰেক্টলি ষ্টেট লেভেলৰ পৰাও যদি BTC এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক যদি চলাইলে হয় তেনেহ'লে BTCটো লগালগ একেলগে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো ওলাইলে হয় আৰু BTCটো লগালগ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো এপইণ্টমেণ্ট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল এইটো বহুত দুখ লগা কথা কিন্তু কাউন্সিল হোৱাৰ পিছত BTCটো এক্সট্ৰা পাৱাৰ থকা হিচাপত BTCত মানে স্পিডি কামটো হ'ব লাগিছিল কিন্তু স্পিডি কামটো হোৱা নাই এইটো বহুত দুখ লগা কথা ইয়াতে প্ৰবলেমটো কি হয় বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ফাইনেন্সিয়েলি ছাপৰ্ট কৰা নাই বা SIU চেংচন কৰা নাই এইটো BTC গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্ট ক'ব লাগে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এপ্ৰুভ কৰি দিয়া নাই আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট যে গভৰ্ণমেণ্ট বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ BTC চৰকাৰক মানে চাৱা নাই সেইটো ক'ব লাগে কিন্তু কোৱা নাই কি কাৰণত কিন্তু দিয়া নাই সেইটো প্ৰবলেমটো ক'ব লাগে সো ইয়াতে আমি আৰু নেক্সট ডাটাটো আনিছোঁ এই ডাটাটো হৈছে আমাৰ ইয়াতে থাৰ্ড গ্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড জবৰো ইনক্লুডিং আছে ইয়াতে 2020ৰ পৰা 2024 লৈকে আমাৰ BTC আৰু আউট অফ BTC কিমানটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া হ'ল সেইটো আমি আলোচনা কৰিম ইয়াতে 2020 অলপ তলত থাকিছে 2020 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে টোটেল 50টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া হৈছে কিন্তু BTCত নীল 2020 চনত ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ গ্ৰেড 3ৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট 133 টা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া হৈছে কিন্তু BTCত নীল আৰু একফালে হিন্দী টিচাৰৰ কাৰণেও পোষ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিলে অসমত কিন্তু BTCত নাই এইটো বহুত দুখ লগা কথা এইটো এক্সক্লুডিং BTR বহুত মানে চাকৰি দিয়া হৈছে কিন্তু ইনক্লুডিং BTR কোনো চাকৰি দিয়া নাই এইটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক তাৰপিছত ইয়াতে আমি কিছুমান জবৰ কথা থাৰ্ড গ্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড সেইটো আমি আলোচনা কৰিম ইয়াতে এক্সক্লুডিং হোম ডিপাৰ্টমেণ্টটো লোৱা হৈছে কিয়নো হোম ডিপাৰ্টমেণ্টটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ হাততে থাকে কিন্তু থাৰ্ড গ্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড জব দিয়া পাৱাৰটো BTC চৰকাৰৰ হাততো আছে য'ত মানে কিবাটো আছে চেণ্ট্ৰেল ছিলেকশ্যন বৰ্ড সেই চেণ্ট্ৰেল ছিলেকশ্যন বৰ্ডৰ জৰিয়তে থাৰ্ড গ্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰিটো দিব পাৰে BTC চৰকাৰ ইয়াতে 2021 চনত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে অসমত দিয়া হৈছে মানে হাইস্কুল টিচাৰৰ কাৰণে 5746 তাৰপিছত BTCত দিছে 2021 চনত 1420 মোটামুটি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে দিছে সেইটো দিয়া নাই বুলি আমি নকওঁ এইটো দিছে তাৰপিছত আমাৰ 2022 চনতো আমি চাওঁ 2022 চনৰ অসমত দিছে ADRE আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে থাৰ্ড গ্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড জবৰ কাৰণে 26421টা পোষ্টৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিছে কিন্তু BTCত 2022 চনত নীল এইটো বহুত দুখ লগা কথা মানে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ লগতে BTCতো যদি একেলগে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিলে হয় কিন্তু BTCত যোনটো কাউন্সিল এৰিয়া 6 শিডিউল এৰিয়া সেই 6 শিডিউল এৰিয়াত আউট অফ BTC কেণ্ডিডেটবিলাকে এপইণ্টমেণ্ট পাব নালাগে সেইটো এটা নিয়মটো বনাই দিলে হ'ল কিন্তু ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ জৰিয়তে দিলে হ'লে হয় এইটো এনেকুৱাও কৰিব পাৰিলে হয় এইটো এনেকুৱা কৰা নাই এইটো বহুত দুখ লগা কথা এতিয়ালৈকে ডাইৰেক্ট থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড জবৰ কাৰণে কোনো এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলোৱা নাই BTCত এইটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক তাৰপিছত 2023তো আকৌ ওলাইছে আমাৰ ADREৰ কাৰণে
টোটেল 12,600টা পোষ্টৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে বৰ্তমান এইটো অনগোয়িং কিন্তু BTCত 2023ত থাৰ্ড গ্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ জবৰ কাৰণে কিমানটা পোষ্ট ওলালে এইটো জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এণ্ড ষ্টেনগ্ৰাফাৰ আৰু গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে মাত্ৰ 42টা পোষ্ট ওলাইছে বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো তাৰপিছত স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওলাইছে স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰৰ 2023 চনত এইটো 58টা পোষ্ট ওলাইছে মানে এই দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টক লৈ মাত্ৰ আমাৰ 100টা পোষ্ট ওলাইছে এইটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক তাৰপিছত আমাৰ 2023ত আৰু ওলাইছে অসমত 2023ত অসমৰ ওলাইছে মানে এক্সক্লুডিং BTR ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গ্ৰেড 1 ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ এণ্ড কনষ্টেবল এণ্ড গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে 2741 কিন্তু 2023ত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ BTCত ওলায়ে নাই 2024তহে ওলাইছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ BTCত সেইটো আছে আমাৰ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে 414টা পোষ্ট ওলাইছে এইটো বৰ্তমান অনগোয়িং সেইদিনাহে ইয়াৰ এপ্লাইটো মানে এইটো অফলাইন এপ্লাই হৈছে অফলাইন এপ্লাই এইটো এদিনা শেষ হৈছে এতিয়া কেতিয়া তাৰ ফিজিক্যাল টেষ্ট ফিটনেছ টেষ্টটো কেতিয়া হ'ব এইটো এতিয়া গম পোৱা নাযায় কেতিয়া দিব চৰকাৰে তাৰপিছত 2024ত অসমত ওলাইছে 5,550টা পোষ্ট প্ৰাইমাৰী টিচাৰৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে কিন্তু BTCত 2024ত ওলাইছে প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে কিন্তু ইয়াৰ কোনো ভেকেন্সি ব্ৰেকআপ নাই এতিয়ালৈকে ভেকেন্সি ব্ৰেকআপ নাই পোষ্টাৰ এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰই হোৱা নাই কিমানটা পোষ্টৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিছে কিমানটা পোষ্টৰ কাৰণে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাইছে কিন্তু অসমত অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ দি দিয়া আছিলে 5,550টা পোষ্টৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে অসম চৰকাৰে আৰু এটা ভাল খবৰ দিছে যে 5,550টা পোষ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ পাছতো আকৌ 2025 চনৰ কাৰণে বহুতজন মানে টিচাৰবিলাকে ৰিটায়াৰ ল'ব মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল মানত সেই মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল মানত টিচাৰ ৰিটায়াৰ যদি হয় তেখেতসকলৰ যোনটো পোষ্ট খালী হ'ব ইয়াৰ কাৰণেও চৰকাৰে ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছে সেইটো এটা সুখবৰ দিছে কিন্তু BTCত অলৰেডি এডভাৰটাইজমেণ্ট হোৱা সেই অলৰেডি এডভাৰটাইজমেণ্ট হোৱাৰে পোষ্টবিলাক বা ভেকেন্সি ব্ৰেকআপটো এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই বহুত দুখ লগা কথা এইটো তাৰপিছত 2024 চনত PGT এণ্ড TGT যোনটো টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট এই টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্টৰ কাৰণে 8,980টা পোষ্টৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে অসমত এইটো অনগোয়িং চলি আছে এপ্লাইটো শেষ হৈছে কেতিয়া টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট হ'ব এইটোৱে নটিফিকেশ্যন ওলোৱা নাই এইটো সোনকালে হ'ব বুলি কৈছে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কিন্তু BTCতো ওলাইছিলে টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্টৰ কাৰণে 2024ত টোটেল পোষ্টটো আছে 1,613টা পোষ্টৰ কাৰণে এতিয়া BTCত এতিয়া কেতিয়া হ'ব টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট এইটো কোনো এটা আলোচনা কৰাও হোৱা নাই BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এইটো কোনো এটা নটিফিকেশ্যনো দিয়া নাই বা মিডিয়াতো এইটো কথা উল্লেখ কৰা নাই এতিয়া কোনদিনা দিব নিদিব সেইটো কোনো মানে ইয়াৰ ডাটাটো কোনো ইনফৰমেশ্যনে নাই অসমৰ যোনটো টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট PGT এণ্ড TGT টিচাৰৰ কাৰণে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এদিনা নিজৰ ফেচবুক পেজৰ লাইভত এটা কথা কৈছে মানে মেথছ টিচাৰৰ কাৰণে 2,000টা পদ এক্সট্ৰাকৈ দিয়া হ'ব PGT এণ্ড TGT মানে টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্টৰ কাৰণে মেথছ টিচাৰৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ পদ মানে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব এইটো বহুত ভাল খবৰ কিন্তু BTCত এইটো দিব না নাই মেথছ টিচাৰৰ কাৰণে এক্সট্ৰা পষ্ট দিব না নাই এইটো এটা ভাবিব লগা কথা যদি অসমত যদি দিৱাৰ পাৰে কিন্তু BTCতো কিয় নোৱাৰে BTCতো দিব পাৰিব লাগিব এইটো মেথছ টিচাৰৰ কাৰণে কিন্তু BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই এইটো এতিয়া আমি BTC গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট দুজনৰ মাজত আমি কোনটো বেছি বেষ্ট আপোনালোকে সেইটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ বা এপইণ্টমেণ্ট দিয়া বা চাকৰি দিয়া সেইটো ডাটাবিলাকো চাই আপোনালোকে কোনটো গভৰ্ণমেণ্টক বেছি লাইক কৰে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ মতামতটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব আমাৰ যোনটো স্পেচিয়েল টেট হৈছে স্পেচিয়েল টেট হোৱাৰ মিনিংটো কি থাকিলে স্পেচিয়েল টেট দিছে স্পেচিয়েল টেটৰ চাৰ্টিফিকেট দি BTCত এইটো দি সুবিধা পাব লাগিছিল আৰু অসমত যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট হৈছে অসমৰ লগতে এইটো সুবিধাটো পাব লাগিছিল অসমতো নাই BTCতো নাই 0 স্পেচিয়েল টেট পাতাৰ লগে লগে হিউজ এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব লাগিছিল BTC সেইটো ওলোৱা নাই দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো আৰু BTC গভৰ্ণমেণ্টে বহুত দিন আগৰ পৰাই মানে কৈ আছিলে আজি দিম কালি দিম 1 মাহ 2 মাহ পিছত এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব এপইণ্টমেণ্ট দিব এই কথাটো কৈ আছিলে কিন্তু আজিলৈকে কোনো এপইণ্টমেণ্ট দিবই পৰা নাই বিশেষকৈ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটক ৰিক্ৰুটমেণ্ট কথাটো লৈ বেছি দুৰ্ভাগ্যজনক কিয়নো অসমত ইমানবাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিয়া হ'ল কিন্তু BTCত 0 বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক এতিয়া আপোনালোকে এইটো ডাটাটো চাই কোনটো CEM বা CM এই দুজনৰ মাজত কোনটো বেছি লাইক কৰে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিলে হ'ল আৰু দুজনৰ মাজত কোনটো বেছি আমাৰ পাব্লিক ছাপৰ্টত থাকে বা ৰাইজবিলাকৰ কাৰণে বেছি কাম কৰে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিলে হ'ল আৰু ইয়াতে এটা কথা কাইণ্ড হাৰ্টেড দুজনৰ মাজত কোনে বেছি কাইণ্ড হাৰ্টেড হয়
দুজনৰ মাজত কোনে বেছি ৰাইজবিলাকৰ কথাটো শুনে চ' বন্ধুসকল আমাৰ BTCৰ CEM প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আমাৰ বহুত দিন আগৰ পৰাই BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে তেখেতক মানে কুৱেশ্যন সুধি আছিলে LPR UP টেটৰ কাৰণে ৰিকুৱাৰমেণ্ট কেতিয়া ওলাব এডভাৰটাইজমেণ্ট কেতিয়া দিব তাৰপিছত তেখেতে কৈ আছিলে SIU চেংচন পোৱা নাই SIU চেংচন পালে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিম 2 মাহৰ পিছত দিম 1 মাহৰ পিছত দিম তাৰপিছত কি ক'লে স্পেচিয়েল টেট পাতাৰ পিছত লগালগ আমি এডভাৰটাইজমেণ্টটো দিম হাইকোৰ্টৰ কেছ যোনটো চিটেটৰ কেছ দিয়া হৈছিলে এই হাইকোৰ্টৰ কেছটো উইথড্ৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক এপইণ্টমেণ্ট দিম কথাটো কৈ আছিলে কিন্তু তেখেতে যি কথা সেইটো চব মানে ফেইল হৈছে নিজৰ কথাটো মানে ৰাখিব নোৱাৰিল চ' ইয়াৰ কাৰণে BTR প্ৰাইমাৰী টেট কোৱালিফাই এছ'চিয়েশ্যনে ধৰ্ণা দিব লগা বাধ্যটো হ'ল স্পেচিয়েল টেটৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণেও ধৰ্ণা দিব লগা বাধ্য হ'ল তাৰপিছত এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কাৰণেও ধৰ্ণা দিব লগা বাধ্য হ'ল সেই ধৰ্ণা দিয়াত কি ক'লে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যদি আপোনালোকৰ যদি কোনো কাম নাই তেনেহ'লে ধৰ্ণা দি থাকিব পাৰে এই কথাটো जा बिनि सायाव जुदि बिथांमोना जेबो खामानि मोनाखै बेस्थ जानो लुबैदों अब्ला बिथांमोनाथ' धरना होबाय थानो हायो आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया এই কথা কোৱাটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ৰাইজবিলাকৰ প্ৰব্লেম হৈছে কোনোবা আনএমপ্লয়মেণ্ট ইউথছবিলাকৰ কাৰণে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো চৰকাৰক সুধিবই চৰকাৰক কুৱেশ্যন কৰিবই আৰু যি মানে প্ৰব্লেম হৈছে এই প্ৰব্লেমছটো লৈ চৰকাৰক আলোচনা কৰিবই এতিয়া চৰকাৰে সেইটোৰ বিষয়ত চাব লাগিছিল কিন্তু এনেকুৱা কথা ক'ব নালাগিছিল আপোনালোকৰ কাম নাই যদি আপোনালোকে ধৰ্ণা দি থাকিব পাৰে কিন্তু একফালে আমি যদি CMক চাওঁ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰক যদি চাওঁ চিফ মিনিষ্টাৰকতো বহুত সমালোচনা কৰি থাকে ফেচবুকতো হওক টেলিভিশ্যনতো হওক কোনোবা কিবা এৰিয়াতে হওক বহুত সমালোচনা কৰি থাকে কিন্তু CMে কোনোদিন এনেকুৱা কথা কোৱা নাই আপোনালোকৰ যদি কাম নাই ধৰ্ণা দি থাকক এনেকুৱা কথা কোনো ব্যক্তিকেও এনেকুৱা কোৱা নাই তেখেতে মানে যি মানে প্ৰব্লেম হৈছে যি মানে ধৰ্ণা দিছে CMৰ এগেইনষ্টত যোনে মানে ধৰ্ণা দিছে যোনে মানে প্ৰব্লেম হৈছে যি কথাটো লৈ কুৱেশ্যন কৰিছে সেইটোৰ কথাৰ বিষয়ত CM ছাৰে বহুত ভালদৰে ৰিপ্লাইটো দি দিছে সেইদিনা 2 দিনমান আগৰ পৰাই আমাৰ CMে মানে নিজৰ ফেচবুক লাইভ আহি আমাৰ ৰাইজবিলাকৰ কুৱেশ্যনৰ কিছুমান ৰিপ্লাইটো দি আছে তেখেতে কৈছে ADREৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব আসাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব DEEৰ 5550টা পষ্টৰ LPR UP টেটৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ মেৰিট লিষ্টটো কেতিয়া ওলাব PGT এণ্ড TG টিচাৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব সেইটো গোটেইকেইটা কথাবিলাকে CM ছাৰে ভালদৰে নিজৰ ফেচবুক লাইভত কৈ দিছে বা টেলিভিশ্যনতো কৈ দিছে আৰু আমাৰ যোনটো ADRE যোনটো এক্সাম APC দৰে হ'ব এইটোৰ বিষয়টো বহুত সমালোচনা কৰিছিল লগালগ নেক্সট ডেতে আমাৰ CMে এইটো ৰিপ্লাইটো দি দিছে কিন্তু আমাৰ BTRৰ CM তেখেতে কি কয় তেখেতে সদায় মানে অপজিটত থাকে তেখেতৰ কিবা যদি আলোচনা কৰে তেখেতৰ ওপৰত যদি কোনোবা যদি কুৱেশ্যন কৰে তেখেতে অপজিট হিচাপতহে তেখেতে ৰিপ্লাই দিয়ে আপোনালোকে কাম নাই যদি আপোনালোকে ধৰ্ণা দিব পাৰে এইটো কিবা এটা ৰিপ্লাই হ'ল নেকি কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে কিবা এটা দৰকাৰ হৈছে সেইটোৰ কাৰণেতো চৰকাৰক কুৱেশ্যন কৰিবই চ' সেইটো চৰকাৰে শুনা এটা দায়িত্ব হয় চ' এই কাৰণে আপোনালোকৰ সেইটো টপিকটো আজি অনা হৈছে আপোনালোকে এইটো টপিকৰ বিষয়ত CEM ভাৰ্চেছ CM এই দুজনৰ মাজত কোনটো বেছি বেষ্ট আৰু কোনটো বেছি কাইণ্ড হাৰ্টেড আপোনালোকে সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে আপোনালোকক এইটো আজিৰ টপিকৰ জৰিয়তে বহুত আমি জবৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গজেণ্টক